تمالي سلسة معرفات كيبوكم نيرا نايتا حداش مصحافي أنا حبشا أيكون كنت بل كتمرتون أدل هيبوكم نيرا أب كومنت أب ديسكريبشن لينك قادي فولكم نيرا ممرتي لذي لما عندي خا داي 3 تراخبنا لنا سالساي معالتي لذي لما عندي خا سلسة توسختي RST أبتا مصحاف حيزنا يوم زلنا كنغروكمي مالتي أموداتا خا لينك أب ديسكريبشن قد فولكمي ناتكم دمتي كتوبيهم مالتي لذي بعلامينا بغلطف نقعز زلنا كساب صباح مشد كابتن 10 معرفات نايزي مصحف بتن 6 كتريوانيهم مالتي كساب حموشاي معالتي دما 9 كتريهم ابشاشاي معالتي نتا مبل 10 معرف كريكمي تا 10 معرف بعلي بولكي زوتا RST وي معرفيا كان ناي تمهارو حتو وين كان ناي تعزبتي حتو تمت ايكونتن مالتي جن كدنيو معرف 3 معرف 4 كمون معرف 7 كنرينا لهم عندي معرف 3 كابين بخمين هي زجمر زبل حطوي إذا حطو زي كابتي دا بيت مقبي خوينا بوندا ستنا تتمهاري زحات تنزمت حطوي تي ايفلتني زبلن مالتي بزعبا مصاحه بزعبا هيوتكاس انتاي مخانو ناتكا علامانا هيوت انتاي مخانو لم تحطتكو ايفلتني زبلن تمهاري كاوز مصاي مالتي لذي دحرغاله معلتات كابتا بون سنتنا لا معلتي ملخت سريد لي كنزيلن مالتي جون انت بزعبا 3 حقتات تصحف كاي صحف انبيبه له مس كله تسمامعي جن مسو تليفوني عطي نتنغرتي ببزحي حسيبلو دحريو أبي كم زجمر قال ردي تحيزة إلى نمالتي بزعبا مصحف يكون كن زارب زلهم بزعبا حيوتيو كابي إيه كجمر زلني أقداسي RST إيو إلى نمالتي أوكي زيا بتا درجة كل زلزر خبكو من إنسي حبشا بمستير زحتها زلهم معرفيا مالتي نايقوان قاعن كفات كم زلهم يامنيهم يفولتيهم نتي ألغوريزم يامنو ليهم نتي ألوتاو مننت يامنو ليهم دحري دما حراي جن انتايو تبچبط كغبرو زلني يلوم يحطو مالتي لذي زا معرف زي نزي حتو زي تملس معرفيا نزا معرف زي كان مصحف كغدفا حسيبا نيرا مخنياتو ازي قلال وينما فلت خوينا سلسته سمعتنا مالتي فلوتيو كابيناي انفت كجمر عليكا قداماي سقم تختوسل عليكا كلاتنا نفولطينا مالتي that's why نزار استزياق قدفا حسيبا نيرا جن بدحريو حدا نجر تردي كتجمر كم زلكا مفلاتن بخمي كم تجمر مفلاتن كلتا فتيمون مزتفر عليو نجرات يوم مالتي لذي تتمهاراي حكاي كويني كونن تدناجيري بخمي كتجمر سلا زي فلتي لذي بوزو حمارة زيتات اللو كارتا جن يبولن كارتا زمرحو نابت دليو زلو منقد زوصدو كارتا جن يبولن سلازي تليفونو قطبتاو تبقسو بزبلو ناي موتيفيشن فيديو تات يعمل ازلا كجمر لك همزخ تقبر لك ازغ تقبر لك زبلو بزحات فيديو تات ام موبايلو همزلا واي نيجرني مالتي جنتن فيديو تات ابي كمز جمر اي نغروني لذي اذا معرف زيا بتقبرو زلوا نجر نسي ابي يخجمر ملسي زرخ بلا معرفيا مالتي كارتا خطوبيا كمي جيرو نابت زداليو هم زبتح نشتو كارتا ان ناي مجمرتا 30 معلتا انتاي كقبر كم زلوا ممرحي كتوبيا مالتي لذي ناي حمشت عمد تلمي كونن ناي رئيس ليدا ايكونن ابزو ورحزي منقسقاس نخجمر كغبروم زخلنا عشت نوغرات زحزه ناي 30 معلتا زرزر يزلوا اذا معرف زي مالتي لذي نساياتا خصحفا دلي زلوا اذا معرف زي ناي معرف 4 تدارينا خا معرف 4 نغزيخا بغبو متقامن محبراو مرخبيتات بطبب متقامن تبليا مالتي اذا معرف 4 اب كلته تمهارو بحنساب يمتيا اتحدا خمزيلني جون ام معلتي 4 ساعات اب تيك توك حلفو بزح غزي خمزه طفئ زلخو رداني تطاو كوبلهم زلني يفلطه جن تليفوني كقمت ابز فتنالو غزي غلا نجر زغور لن زلو خويني يسمعني كل سبنناتو هيوت يغبر كم زلون يفلطه جن
ገለ ነገር ዝሓልፈኒ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እዩ ማለት እዩ ኣነ ግን ኣብ ሶፋ ኩሉ ግዜ ኮፍ ኢለ ነቲ ድሌተይ ዘይኮነ ብዝተፈላለየ ቪድዮታት ግዜ ዘጥፍእ ቪድዮታት ክርኢ ዝውዕል ኢሉ ማለት እቲ ካልኣይ ድማ ከምዚ ኢልኒ ብዛዕባ ብኸመይ ሰዓት 5 ንጎ ተሲኢኻ ጠቓሚ ነገር ትገብር ዝብሉ 27 ዝዓቀብክዎም ፅሑፋት ሴቭ ዝገበርክዎም ፖስትታት ኣለውኒ ኩሎም ኣንቢበዮም እየ ግን ሓደ ካብኣቶም ኣይገበርክዎም ስለዚ ብዙሕ ፖስትታት ከመይ ከምዚ ክትገብር ኣለካ ዝብሉ ሞባይል ኣለዉ ግን ኣብ ተግባር ግን ክሕግዝዎ ኣይከኣሉን ማለት እዩ ክልቲኦም ክውናትን ንፉዓትን እዮም ክልቲኦም ግን ብሓደ ዓይነት መንገዲ ተዓጊቶም ኣለዉ እቲ ብዛዕባ እዚ መፅሓፍ ቁኑዕ ክኸውን ዝደልዮ ክፍሊ ድማ እዚ እዩ ቲክቶክ ኣጥፍእዎ ኣይብለኩም እኔ ወይ ቴሌፎንኩም ናብ ሩባ ደርቢዋ ኣይክብለኩም እኔ እዚ ምኽሪ እዚ ኣይሰርሕን እዩ ኩላትና ሰሚዕናዮ ኢና ፈቲናዮ ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ ገለ ግዜ ኣፕሊኬሽንና ንድምስሶ ሞባይልና ንሓብኣ ወይ ናብ ገለ ነቐምጣ ግን ኩላትና ከዓ ሸለል ንብሎ ኢና ማለት እዩ ናብቲ ዝነበርናዮ ኢና ንምለስ ስለዚ እዚ መንገዲ እዚ ኣይሰርሕን እዩ ስለዚ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ዝፅሕፎ ዘለኹ ዝተፈላለየ ሕቶ እዩ እቲ ሕቶ ብኸመይ ውሑድ ማሕበራዊ መራኸቢታት እጥቀም ዝብል ኣይኮነን እቲ ሕቶ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንምንታይ ዕላማ እየ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ዝብል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ስልችወካ ከሎ ሶሻል ሚድያ ትጥቀም እቲ ካልእ ነገር ሓደ ሰብ ግን እቲ ገለ ነገር ስለ ዘልዮ እዩ ነቲ ሶሻል ሚድያ ዝጥቀመሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተምሃራይ ግዜኡ ኮንቱ ይሕልፍ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ዘልዮ ነገር ሰርች ዝገብር ንፃሩ እቲ ሓደ ግን ግዜ ዘባኽን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ምድላይን ምጥቃምን በበይን እዩ ምድላይ ነቲ ትደልዮ ነገር ኣውፂኻ ፈሪኻ ምጥቃም እዩ ምርኣይ ወይ ምጥቃም ግን ኣብ ዘለካን ዘየለካን ግዜኻ ምጥፋእ እዩ ማለት እዩ እዚ ፍለለይ እዚ ክንርድኦ ኣለና ስለዚ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ንሓደ መንእሰይ ሓበሻ ነቲ ኣልጎሪዝም ብኸመይ ከም ዝርኦን እንታይ የርእዮ ከም ዘሎን ንምንታይ ከም ዘርእዮን ክርድኦ ክትምህሮ እያ ማለት እዩ ድሕሪኡ ብኸመይ ብንቕሓት ክመርፅ ከም ዘለዎ እንታይ ክርኢ ከም ዘድልዮን ክፈልጥ እዩ ካብዛ ምዕራፍ እዚኣ ስለዚ እዚ ናይ ዲጂታል መርዚ መውፅኢ ኣይኮነን ወይ ድማ ዲጂታል ዲቶክስ ኣይኮነን እዚ ምዕራፍ እዚ ናይ ዲጂታል ንፅርነት እዩ ብዲጂታል ንገብሮም ኣክቲቪቲስ ሓደ ካብኡ ሶሻል ሚድያ ምጥቃም ብንፅርነት ብዕላማ ንክንገብሮ ዝሕግዝ ምዕራፍ እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ምዕራፍ ንሪኣ ሎማዓንቲ ምዕራፍ 7 እያ ስለምንታይ መብዛሕትኦም መንእሰያት የቋርፁ ንሓደ ነገር ጀሚሮም እቶም ዘየቋርፁ ኸ እንታዮም ፍልይ ዝበለ ነገር ዝገብሩ ኮይኖም ዝብል ኣርእስቲ እዩ ማለት እዩ ካብዚኣ ንዓይ ክፅሕፋ ኣዝያ ከባድ ክትከውን እያ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ካብቲ ተምሃራይ መፅያ ካብቲ ሓደ ተምሃራይ እቲ ኩሉ ግዜ ኣወንታዊ ነገር ይጅምር እሞ ድሕሪ ሕረት ግዜ ግን የቋርፆ ዝበለኒ ተምሃራይ ማለት እዩ ቅድሚ እዚ መፅሓፍ መጀመርያ ሓንቲ ተወሳኺ ሕቶ ሓቲተዮ ነይረ ከምዚ ኢለዮ ተቋርፅ ከለኻ እንታይ እዩ ዝስማዓካ ኢለዮ ነይረ ማለት እዩ ንነዊሕ ግዜ ሓሲቡ ድሕሪኡ ከምዚ ኢልኒ ከም መረጋገፂ እዩ ዝስማዓኒ ነብሰይሲ የረጋግፀላ ከም ዘለዎ ሓደ ነገር ይጅምር እሞ ኣይገብሮን እየ ክንደይናይ ከይገብሮ እናበልኩ ይጅምሮ እሞ ድሕሪኡ ምስ ኣቋረፅክዎ ንዓይ ይረጋገፀለይ ኣሎ ማለት እዩ ደይካብ መጀመርትኡስ ክገብሮ ይክእልኒ ኢለ ነይረ ደይካብ መጀመርትኡስ ኣይዓቕመይን እዩ ኢለ ነይረ ኢለ ንነብሰይ ከም ዘረጋግፀላ ዘለኹ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ድሮ ነቲ ዝርዝር ንስኹም ትፈልጥዎ ኢኹም እዛ ምዕራፍ እዚኣ ከዓ ሰባት ዘቋርፅሉ ምክንያታት ዝርዝር ጥራይ ኣይኮነትን እንታይ ደኣ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ንክትወስን ትሕግዘካ ከምኡውን ተበግሶ ስለ ዘለካ ኣይኮነን ሕዳ ስነ ስርዓት ወይ ድማ ዲሲፕሊን ስለ ዘለካ እውን ኣይኮነን ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ሓቀኛ ናይ ካብ ምዃን ስለ ዝሰልቸወካ እዩ እቲ ቀንዲ ፀገም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀንዲ ፀገም ምንጪ ናይቲ ሓደ ነገር ጀሚርካ ንኸተቋርፅ ዝገብረካ ዘሎ ምዃኑ ትገልፅ ምዕራፍ እያ ማለት እዩ እቶም ዘይቋርፁ ሰባት ብጭቡጥ ፍልይ ዝበለ ነገር ዝገብርዎ ንሱ እዩ ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ሓቅታት ዝፈልጥዎ ክገብሮ ይክእልኒ እዚ ከምዚ ዝብልዎ ሓቅታት ገዲፎም ስለ ዝቕፅሉ እዩ እቲ ቀንዲ ምስጢር ናይቶም ዝቕፅሉ ሰባት ማለት እዩ ክገብሮ ይክእልኒ ዝብል ስምዒት ይስምዖም እዩ
كندينا كيكبلو زبل سمعت تسمعهم ግን ነዚ ስምዒት ዛት ዝገዲፎም ስለ ዝቕፅሉ ጥራዮም ዝዕወቱ ማለት እዩ እዚ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ብኸመይ ፅቡቕ ገይረ ከም ዝፅሕፍ ገና ኣነ ኣይፈለጥክዋን ኣለኹ ግን እታ ኣብዚ መፅሓፍ ዘላ እዚኣ ኣገዳሲት ምዕራፍ ምዃና እዚኣ ምዕራፍ እዚኣ ግን 100% ርዱእ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ካብ ናይ ትማሊ ካልኣይ መዓልቲ ድምፂ ዝተምሃርክዎ ክነግረኩም እየ ድምፂ ሃቢለኩም ነይረ ስለዚ ቅድሚ ምዕፃዊ ብዛዕባ እቲ ናይ ካልኣይ መዓልቲ ድምፂ ሓፂር ነገር ክነግረኩም እየ ካብቶም ድምፂ ዝሃቡኒ ሰባት ማለት እዩ ነቲ ሙሉእ ውፅኢት ገና ኣይከፈትክዎን ኣለኹ ግን ክመፅእ ከሎ እከታተሎ ኣለኹ ሓንቲ ክነግረኩም ዝደሊ ነገር ድማ ኣላ ሸውዓተ ዝተፈላለዩ ሰባት ተመሳሳሊ መልእኽቲ ሰዲዶምለይ ከምዚ ኢሎም ሰዲዶምለይ ኣብ ምዕራፍ 6 ድምፂ ሂብ ኣለኹ ምክንያቱ ንሳ ካብ ወዲ 18 ዓመት ከለኹ ዘድልየትኒ ምዕራፍ እያ ኢሉ ሓደ ሰዲድለይ እታ ብዛዕባ ናይ ስድራ ቤትን ፀቕጥን ገዛ ርእስኻ ምምራፅን እትገልፅ ምዕራፍ እያ እታ ምዕራፍ 6 እታ ትማሊ ዝነገርኩኹም መንእሰይ ጓል ኢኹም ኢላ ፅሒፋትለይ ማለት እዩ ሸውዓተ ሰባት ካብ ሓንቲ ምዕራፍ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ዘይመልእ ግዜ ነዛ ምዕራፍ እዚኣ መሪፆማ ማለት እዩ ምዕራፍ 6 ነቲ ድምፂ ክትዕወት እያ ወይ ኣይኮነትን ኣይፈልጥን እየ ግን ሓያል ምዕራፍ ክትከውን ከም ትኽእል ድሮ ፈሊጥ ኣለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ሸውዓተ ሰባት ከም ዘድልዮም ነጊሮምን ስለ ዘለዉ እታ ኣርእስቲ እዚኣ ኣገዳሲት ብምዃና ማለት እዩ እቲ በዚ መፅሓፍ ክገብሮ ዝፍትኖ ዘለኹ ነገር ድማ ንሱ እዩ ኣነ ተዓዛቢ የድልዮ እዩ ዝብሎ ነገር ኣይኮንኩን ክፅሕፍ ደልየ ዘለኹ እቲ ተዓዛቢ የድልየኒ እዩ ዝበለኒ ነገር እየ ክፅሕፍ ወሲነ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድምፅታት ስኢልካ ኣይኮነን እቲ ድምፅታት እንዲ ቅርፂ ናይታ መፅሓፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ስለ ድምፂ ምሃብ ጥራይ ኣይኮነን ንገብሮ ዘለና ቀንዲ ናይታ መፅሓፍ ቅርፂ ምትሓዚ እዩ እቲ ድምፂ ሃብሉ ዝብለኩም ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 10 ምዕራፋት እተን 6 ተገሊፀን ኣለዋ ኣብ ናይ ሎማዓን 3 ወሰድኩም ኣለዎም ምስተን ናይ ትማል 3 6 ምዕራፋት ፈሊጥኩመን ኣለኹም ፅባሕ ድማ ተወሳኺ 3 ምዕራፋት ክነግረኩም እየ እተን ናይ ፅባሕ 3 ምዕራፋት ድማ እተን ከወግደን ዝፀናሕኩ ምዕራፋት እየን እተን ብዛዕባ ናይ ስድራ ቤትን ብሕታውነትን ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ ስደት እተን ዝኸበዳ ምዕራፋት እየን ማለት እዩ ስለዚ ፅባሕ ክንበፅሖም ኢና እዞም ምዕራፋት እዚኦም ሕጂ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘረኣኹኹም 3 ምዕራፋት ድምፂ ክትህቡ ኢኹም ድምፂ ትህብሉ ግዜ ን48 ሰዓታት ጥራይ ግዜ ዘለኩም ሊንክ ናይቲ ድምፂ ትህብሉ ኣብ ዲስክሪፕሽን ናይዛ ቪድዮ ክገድፈልኩም እየ ልክዕ ከም ናይ ትማሊ ናትኩም ድምፂ ምሃብ ኣይትረስዑ ናትኩም ድምፂ የገድሰኒ ምክንያቱ ከም ዝቐዲመ ዝበልኩኹም መሰረት ናይታ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ሳልሳይ መዓልቲ ንኺድ ኔክስት ዴይ የራኽበና ቴንክ ዩ